भाई बहुत बढ़िया लगुच दड़ा खिचड़ी पूरा रेडी सबू का ही बहुत बढ़िया लगुच स्पेशल घीओ रे नना ही बनाती भोग आउ केही भी एठी हाथ दियंती 140 टका लगा जितकी भी दुनिया रे वेज फूड अच्छी सब किसी वेज फूड आप निहाती देखा पाइबे। सो हेलो हाय नमस्कार जय श्री राम 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 भाई सारण। सो भाई आपण मैंने देखुं फूडी सौम्य यहाँ हूँ नुआ चैनल नुआ ब्लॉग नुआ फूड ब्लॉगिंग। तो आई होप मु आशा करुँची कि आपण मैंने जमती ओडिशा राइडर सौम्य को भल पाइबा देइछंती फूडी सौम्य को भी एमती ही भल पाइबा देबे। एई ब्लॉग रे आपण मैंने देखा पाइबे सबू प्रकार भेज फूड माने जितकी भी दुनिया रे भेज फूड अच्छी सब किसी भेज फूड आप निहाती देखा पाइबे। आउ जानी तो समस्ते ओडिशा राइडर समय जो मैंने देखुए ऑब्वियसली जानी जे मु भेज फूड ही खाए आ भेज फूड ही मत पसंद। तो नॉन भेज मु टोटाली प्रमोट करेनी तो करी भी नहीं। तो भेज फूड रु आज स्टार्टिंग होची मु एबे अछि बालेश्वर गुले हनुमान मंदिर रे। तो एठी देखिबा आज केमती भोग तैयारी होची भेज फूड माने भोग भी तो भेज फूड रे ही आसुची। सो प्रभु पाखे प्रसाद जो लगे धड़ा खिचड़ी बड़ा तरकारी घांट पायस केमती बना होची आउ केमती टेस्ट रोची मु आज तार पूरा डिटेल्स वीडियो बनैबी। आउ आपण माने एही जगह होची बालेश्वर गुले पूरा बालेश्वर गुले एटा देखाउ दो बालेश्वर गुले रो ऑपोजिट साइड रे ये मंदिर अछि। आपण माने आसिले एठी भोग ऑर्डर भी देई परिबे धर घरे किछि गोटे ओकेजन अछि आपण माने 20-30 जन कर भोग दरकार तो तार भी ऑर्डर देकी बनै परिबे सब किछि बनै परिबे। आपण आसी कांटेक्ट करिवे वो कांटेक्ट नंबर भी तळे देई देबे डिस्क्रिप्शन ने तळे भी आसुथबो देखंतु तळे कांटेक्ट नंबर अछि फोन करिकि भी आपण परिबे जे 20 जन कर खाइबा दरकार तो सेटा ऑर्डर हो जिवो। तो चलतु एबे आउ लेट न करी जल्दी जाइए देखा केमती प्रोसेस रे भोग तैयारी होउची आउ केमती टेस्ट लगुची सब किसी देखा चलतु। तो एबे फाइनली मुझे माने प्रभु को रोसई घर को सो नना अच्छा ये तो नना ही बनाती यहाँ बहुत बड़ जिनस जे कि नना ही बनाती भोग आउ कहीं भी ये हाथ दियंती नना ही भोग बना। तो नना आपन कौन कहवाई चाहिए प्रसाद जहाँकि ये किसी अलग जिन बाहर एलाउ हुए जमीक जगन्नाथ मंदिर नियम हिसाब से हुए किसी बिलाती कि कौन से बाहरिया माने बाहरिया जिनस किसी भी यूज हुए केवल आपंकर जो गुड़ा लोक खाइबे भल घी भल ये जो तैयारी कराऊँगी जिनस आप देखिदेवे भलरे चलतु स्टार्ट करिबा एबे मंदिर रे घंटी भी बाजलानी नना एबे आरंभ करिवे। जय श्री राम। तो भाई सीरियसली एबेरु बासना एते बढ़िया है माने मन होगला एबेरु मु खाइदेवी। तो एबे तो खाइबानी आगे प्रभु पाखे लगे तापर क्या जहाँ भी हम तो स्मेल भाई अलग लेवल बहुत बढ़िया स्मेल हो माने घीओ पड़ी ना तो से स्मेलटा बहुत बढ़िया हो। एबे ढाकी दिया एबे गरम माने पानी गरम हो तापर चाउल पड़ो माने खिचड़ी पई हो। तो चलो देखिबा एबे नेक्स्ट आइटम कोन होउची। तो आउ गोटे चुली लगी सची एडी कोन हो ना अच्छा हाथ तैयारी गरम मसला गोटे तैयारी हुए तो अच्छा पूरा डालचीनी पड़गला रियल मसला गायत्री जायफल तो ये माने ग्राइंडिंग है रही मुग
एबे बोड़ा पका हबो नना गुड़ौचंदी पूरा बढ़िया से मुग को तो ये थर्ड चुली भी लगी एक दुई तीन माने एडी बसिबो भूग माने धोला खिचड़ी एडी बोड़ा माने छाणा हबो एबे आ एडी कोन बसिबो ना अच्छा से एडी खीरी बसिबो पूरा स्पेशल घिओ रे बे बोड़ा छौंका हबो नोना को हाथ पूरा रॉकेट माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद मिली नोना को नोना रॉकेट भाया सब काम कर गरम पानी भी हो गला गरम पानी नुहे तो सब मसला अलरेडी पड़ी जाती केचुड़ी पानी गरम हो बोड़ा भी सब पड़ी कंप्लीट पूरा एबे चाउल मुग पड़ो एटा नोना कौन दिया वाला अच्छा पिंपुड़ी बास चाउल को ग्राइंडिंग करी रखाई देला जेडा की खीरी रे पड़िला अच्छा से एटा जल्दी होबो ए देह पई किछि क्षतिकारक तो नुहे अच्छा अच्छा खिचड़ी फाइनाली हो जाइए दड़ा खिचड़ी पूरा रेडी एबे ठाकुरों खुला हम फास्ट तापरे समस्त एबे ठाकुरों खुला हो सो खिचड़ी एबे रेडी ठाकुरों तो देखिले ठाकुरों पड़े अलरेडी एबे जाऊँगी पैकिंग होगापाई समस्त माने आम मान एबे नोना यहाँ कौन पाई बसिला अच्छा बाबांगर घांट हम ये हूँ बोड़ा तरकारी तेल काढ़ी दिखाई तौक तेल जोड़े होता आमर बोड़ा हाँ तेल विथ घीओ मिक्स अच्छी सो आउ थे चुली लगी घांट ये तो बोड़ा तरकारी तो एबे थर्ड चुली लगे लगे थर्ड चुली माने पूरा रॉकेट भाया काम कर नोना एटा हेंगुड़ा ना हेंगुड़ा कंपलसरी सब पड़ो देहपाई भी भल अदा बाटा तो एबे खीरी पूरा रेडी एबे खीरी रे चीनी ढाला हम अच्छा रंग ये यूज हुए से काश्मीर लंका दे दिया हुए ना कि अच्छा कौन सी कलर ये यूज हुए खाइबा कलर जो गुड़ाक कलर यूज न होगापाई ये काश्मीर लंका माने अपोजिट जो किंबा थाई कि किंबा रे यूज है काश्मीर लंका कलर होगापाई
ଦିଆଗଲା ବଡ଼ାରେ। କ'ଣ ପକାଇଲା ଭାଇ? ଆଳୁ ବାଇଗଣ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ାରେ। ତ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଖଟା ପାଇଁ। ମାନେ ଖଟା ପାଇଁ ଚୁଲି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ହେବ ଏଇଟାରେ ଖଟା। तो ଏବେ ଆଉ ଥରେ 3ଟା ଚୁଲି ଲାଗି ସାରିଛି। ଗୋଟେ ଖଟା, ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ତରକାରୀ। ଅଲରେଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସିଝିବା ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। तो এইটা ନନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁବେଳେ ଟାଙ୍କି ହଲଉଛନ୍ତି। এইটা ନନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଟାଙ୍କି ସବୁବେଳେ ହଲଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନା, ଗ୍ୟାସଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଜଳୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥାଏ ସେଟା ସବୁ ବରଫ ହେଇଯାଏ। ଆଇସ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ ତାର ଇଏଟା ଗ୍ୟାସଟା ଯେଉଁ ବସି ହେଇଥାଏ ସେଟା ଟିକେ ଖେଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସଟା ଆମ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ଜୋର ଜଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ମାନେ ଘର ଚୁଲିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଜଳେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଅତି ଜୋର ଜାଳୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଜଳା ହେଉଛି ସେଇପାଇଁ। ଲିକ୍ୱିଡଟା ବସିଯାଏ ଆଉ ଆଇସ୍ ହେଇଯାଏ ଟାଙ୍କିରେ ଆଇସ୍। ଆଚ୍ଛା ଗରମ ପାଣି ତ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ହଲେଇଲେ ବାହାରିବ ତାର। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଚୁଲି ଜଳୁନି। ସେଇପାଇଁ ନନା ବାରମ୍ବାର ହଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଲେଇବାର କାରଣ କ'ଣ। ନନା ବୋଧେ 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସେଇଟାକୁ ହଲେଇଲେଣି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଲଉଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ପଚାରିକି ଡିଟେଲ୍ସଲି ନେଇନେଲି ଆଉ। ତ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରରେ କରମଙ୍ଗା ଖଟା ହେଇଛି। ବିଲାତି ଖଟା କି ପାଇଁ ହୁଏନି ଭାଇ? ବିଲାତି ଖଟା ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଲାଉ ନାହିଁ ନା କେହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଲାତି ଖଟା? ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ନା। ଆଚ୍ଛା ବିଲାତି ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇପାରିବନି, ପକୁଡ଼ି ହେଇପାରିବ, କରମଙ୍ଗା ହେଇପାରିବ, ଓଉ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ କୌଣସି ମିଳୁନାହିଁ, କରମଙ୍ଗା ଖଟା କରାହେଉଛି ଆଉ। ଘାଣ୍ଟରେ ଶାଗ ପଡ଼େ କି? ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଖଟାକୁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଖଟାକୁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଦିଆହେବ। ତ ଘାଣ୍ଟ ବି ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି। ଏବେ ବଡ଼ା ପକା ହେବ। ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଯିବ, ତାପରେ ଇଏ ବାହାରିକି ଯିବ ଆଉ। এইটা କ'ଣ ପକେଇଲେ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗରମ ମସଲାଟା। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଗ କାଉଣ୍ଟର, ମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୁଏ। ସୋ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖା ହୁଏ, ତାପରେ ଭୋଗ ଯାଇ ଯେଆଡ଼େ ହଉ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସିପୁନ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି, କେତେବେଳରୁ କେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଭୋଗ ଏବେ ରେଟ୍ ହେଉଛି 140 ଟଙ୍କା ଲେଖା। 140 ଟଙ୍କା ଲେଖା? 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 11ଟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବାଡ଼ବୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 11ଟା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରା ରୁହନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟା ପାଖରୁ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି କେତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲାଣି? ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ମାନେ 20-30ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି 11ଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ 20-30ଟା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି 2 ଜଣ, ମାନେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବାର ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ? ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଆଚ୍ଛା ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର 4ଟି ବାର ଭୋଗ ଲାଗେ, ମାନେ ଭୋଗ ହୁଏ। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଲା ସେଟା ଭୋଗ ହୁଏନି। ଭୋଗ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ 30-40ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ କରିଦିଏ। ହଁ ମାନେ ଅକେଜନାଲି ଧର ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆଜି, ତ ଆମେ ତ ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଭେଜ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ତ ସେପାଇଁ ଭେଜ୍ ଧର ମୋର ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ବନା କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ 30ଟା ଉପରେ ହେଲେ ଆମେ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ 30ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଉପରେ ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅଲଗା ବାରିରେ, ମାନେ ଏଇ ବାରିକାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲେ ବି ଆମର ହେଇଯିବ।
ହେଇଯିବ ଅଲଗା ବାରିରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଗୋଟେ ରବିବାର ଏଇ ତିନିଟା ବାରି ରହିଲା। ଏଇ ତିନିଟା ବାରିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି କରେଇ ପାରିବେ 30ଟାରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ତଳେ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବି ଅଛି, ତଳେ ବି ଆସୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ପୁରା। ତ ଠିକଣାଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଲେଇ, ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଲେଇ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବାରିପଦାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। এই ভাইଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପାଇବେ ମନ୍ଦିରରେ। ସିଏ ଏଇଠି ଭୋଗର ଟୋକନ ସବୁ ଭାଇ କାଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶିବୁନ ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟ ସିଆରାମ। ଚାଲ ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲେ ତ ଭୋଗ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି। ଏବେ ନନା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାଳିରେ। ଚାଲ ଭାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିବେନି, ମୁଁ ଦୁରିଆରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ ଇଏ ପ୍ରସାଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ସାରିବ, ତାପରେ ଆସିକି ଭୋଗରେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ସମସ୍ତେ କିଣିକି ଖାଇବେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ା ଚାଲିଛି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଏବେ ଫାଇନାଲି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବ। ସୋ ଏବେ ଭୋଗରେ ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ, ଆଉ ନନା ବନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଗ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଭୋଗ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଖାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଚାଲ ମାଗିବା ନନାଙ୍କୁ, ମାଗିଲେ ଦେବେ ନନା, ଦେଲେ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ଖାଇସାରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯାଇକି, ନନା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ବସିଯାଏ, ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇବି। ଫାଇନାଲି ନନା ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଗ, ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି କଥା ହେବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ନନା ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। सो फाइनाली नना बाढ़ी दे देइछन्ति, मु खाए, खाई सारिके टेस्ट करी कहूछि केमति लागुछि। आहा पूरा ऑसम भाई, पूरा ऑसम। तुलसी पत्र भी सांगे अच्छी, मैंने पूरा प्रभु को प्रसाद भाई बहुत बढ़िया लगुच। मु सबुरु टिके टिके खाई टेस्ट करछि। भाई सीरियसली बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे, माने अमृत खाइला भाया लगुच भाई, बहुत बढ़िया लगुच। मु सबुरु टेस्ट करके देखिदेली भाई, सबू माने अमेजिंग, माने कहीं क्या काटी हेनी, सबू का ही बहुत बढ़िया लगुच। चलो मुझे खाई दिए, मत भूक भी लगे बहुत। मुझे सका 7टा बेलू आसी, हाँ एवं पर्यटन किसी खाइनी, खाली ब्रश करके पलि आसती, एवं जस्ट खाइबी। चलो खाई दिए, तापर कथा होची।
देखिले तो फाइनाली फूड ब्लॉगिंग मुझे करदेली भाई मोर नॉलेज नहीं फूड ब्लॉगिंग टोटाली नॉलेज नहीं जहाँ पारिची करिची जहाँ पारिची जहाँ भी करिची मु आपण मानकु देखैची कोउटी भूल रोची कोन रोची मते निहाती कमेंट करी जणेबे आगु को मु आउटी के बेटर वीडियो बनिया पई चेष्टा करिवि तो मते भूलटा निहाती मोर जणेबे तो चलो एई ब्लॉग को एडी शेष करूची देखा हबो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट ब्लॉग रे माने नेक्स्ट फूड ब्लॉगिंग रे तो चलो बाय बाय।